ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମ ତ ଆପଣ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁକୁ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ମୁଁ ଗସ୍ତ ଥିଲା ମୋର କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଏବେ ଭିଜନ ଅଛି 2036 ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏବେ 18 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ଆଜି ଆମ ମୋର କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକର ଆମର ବାଗଦରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଧାଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଯେଉଁ ତିନିଟା ପ୍ରକଳ୍ପଟା ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାନୀଗୁଡ଼ାଟାରେ ଭାଗବତ ଟଙ୍ଗୀ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଦୁଇଟା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବୁଧାଗୁଡ଼ାରେ ଏଠି ବହନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ସମିତି ଗୃହ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସମିତି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଠକ ଗୃହ यानी ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ବୁଧାଗୁଡ଼ାରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୃହ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଏଠିକାର जनप्रतिनिधि चेयरमैन महोदय जेडपी एवं एठिकार सरपंच एठिकार मोर लोक प्रतिनिधि समस्ते एवं विभाग अधिकारी बीडीओ ये समस्ते उपस्थिति एवं सर्वसाधारण इठी उपस्थित थिले एवं यही अवसर समस्ते उपस्थित थई आज वन सुरक्षा समितिर गृह उद्घाटन देखु आगु मु आसी जोटा कि ठाकुराणी यही ग्राम माटीर जो प्रत्यक्ष देवी माँ ठाकुराणी मु ऑलरेडी 5 लाख टंका देछि एवं तांको निर्माण पई मते देथिली ताको एबे मु पठाइछि ताको अप्रूवल आसला परे सीटा मते हेइ जिवो एवं विशेष करी भागवत टंगी पई मते दियाइछि आउ अतिरिक्त श्रेणी गृह पई मते गोटे 5 लाख टंका से माने तार मरामती पई ताको अतिरिक्त श्रेणी गृह करबा पई मते दियाइछि। ता सहित इठिकार जो समस्या अच्छी पानी समस्या अच्छी जो मेगा प्रोजेक्ट जो तार गोटे अभाव गोटे अच्छी तार कामटा टे धीर स्थिर अच्छी ताको आमे किपरि प्रशासन तरफ आमे ताको शीघ्र ताको ये करले आमर जनसाधारण जो पीवा पानी माने शुद्ध पानी मिली पारबो ता पई मते आमे चेष्टा करिब। डांगरापाली जो अच्छी तांकर तो पीडीएस चाउल ये करने गोटे सेंटर अच्छी किंतु तांकर बसवा सी गोदाम ना सी तेणुक ऑब्जेक्ट रखी गोटे दरखास्त देती आमे वर्तमान एठी करवाई आमे कहीछु ताकू आगामी दिन आमे कराइबु। गोटे आम चैनल को जदि पसंद करुछंती तेबे आमको लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु।